छुआ मो नानी रो फाइनली लेहेंगा आसिगला आज्ञा चलो देखिया तो सी खुद देखो केमती लगुची तो खुला खुला देखो देखो आप खोला खुली तो खुली की देखो ना बोल से ऊपर नीचे टा देखा खुली की तो खुल मु पके दे मु ये कर दे मालो कौन 4 किलो ओजन दे दियो 5 किलो खंडे तो बसी पार पिंधि की इलो बोलो कौन बे माय गॉड सी चुमु के एति खसी पइलानी गाइस गाइस देखे दे टेकी देगी गॉर्जियस सुपर फैंटास्टिक बोम्बास्टिक आ कौन कहबी आ किसी कहि पारनी घेरो बाहर माने जो तळ केन केन उडा बाहर साइज कर नांदी ना आउरी खोलिले से आउरी पर एमती घेरो एटा घेरेला ना बसी पारिनी चेका मुड़ी हां बसी पारिबुनी बेदीरे तू चेका मुड़ी सेटे टेबल पड़े एमिति बसी टेबल पहिले भी से केते ऊंचा पड़े एति ऊंचा पड़े एटा जो एमिति रहिनी तते लागु जे एमिति रहिबनी एटा एटा आगुरी एमिति खोला हबो एगुडा आगुरी एमिति छाट हबो छाटले एमिति एमिति माय गॉड गाइस भलो छी अति सुंदर ये पर मयूर सब अच्छी बढ़िया कम होती आपण जदि किणा को चाहते मुझे लिंक देदेवी आप किनदेवे लिंक नुह दुकान जावाक पड़ो दुकान जाइए मो ना कहीदेवे डिस्काउंट मिल देखो यार एटा कौन झुमर लटकन यार लटकन लटकन एत ओजन मो हाथ टेकी पानी ताले भाव लेहेंगा केते मु जानी पानी ये बेहोश हो मत लगुच बाहागर ये बेहोश हवा क्या क्या नाइस घूमर कॉपीराइट घूमर तो पिंधिकी घूमर नाचब झील झील तू ताकू संभाल तू तले गली पड़ू बुझिल मो दम हाथ बता टेकिला बय गाय जानी चिन्हनी तू बाह ना तू रही जा दम मुझे टेकु मुझे गली पड़ती मुझे हाथ गोड़ बता मु निज लेहेंगा से टेकु थल देखा टेकु साइज कर रखिबो कइछु उतुणी पिता सुनी बापा को देखा टिके बापा देखिबो ये कड़े खुचुणी धरिकी ठिया हेलो हैं केमिति लागु छी बापा ते घुरी जा घूमर घूमर आंटी आंटी पानी ठंडा बाबा रे 7टा बाजिला बहुत शीत भुवनेश्वर तो पकईदेलानी आपण को शीत लगुच कि नहीं जानी बाकी मत तो बहुत शीत लगुच भुवनेश्वर एबे तो टिके शीत पकईदेलानी प्रबल शीत सकाल तो बहुत शीत लगुच हाड़ भंगा शीत भाया पानी तो छुई होनी बाकी आम ए भावुँ बैडमिंटन खेलू ताकि आमर शीत कमी जाऊ आगे एक्सरसाइज करा दरकार डे टू लाइफ रे तो सेया करू। हेलो गाइस देखो थाई थाई टंका थाईलैंड पैसा जाऊँ थाईलैंड बहुत शीघ्र थाईलैंड जाऊँ आम थाईलैंड ना नना जाऊँ पिंक पैसा पिंक 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 सांग आ गोटे माउसी झील गोटे जाऊँ बुलिक खाली पैसा ही पैसा नाई एबे के दीदी भाई नरे कल जाउछ बड़ा लाउछ
ତାଙ୍କ ସବୁ ଲୋଗ ଅଲଗା। ଭାଇନା ଅଛି ଟି ପାଖରେ? ଇଏ ଆମର ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ଏଇଟା ପୁରା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋଗ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ 500 rupees। ତୋର 25 ମୋର 25। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇବେ ଏମିତିକା ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା କରୁଛି ନିଜେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଦିନ ପଳେଇଲା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି ଅଫିସରୁ କାମ ସାରିକି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛି ମୋର ଲେଖିଦେଲି ତମେ ଲେଖିଦେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଚକଲେଟ ଦେ ଲେଖିଦେ ମୋ ଚକଲେଟ ଦେ ମୋ କଙ୍କଡ଼ା କ୍ଲିପ୍ ଦେ ସବୁ ଦେ ମୋତେ ମୁଁ ବି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ବି ମେହନତ କରୁଛି ସେମିତି ନୁହଁ କି ମୁଁ ମେହନତ କରୁନି ମୁଁ ବି ମେହନତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଶୋଇ ରହିଥିଲି ଆଜି ଜାଗିଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଲେଖିବି 3ଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାରିବୁ ଇଏ ବି ପାରିବ ଲେଖିଦେ ପ୍ଲିଜ୍ ଧନ ଲେଖିଦେ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଖାଲି ନହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅ ସାର୍ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ କହିଲେ ଧନ କୋଉଠି ଥିଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଲେଖିବା ଆଜି ସାରିବି ଡନ୍ ପିଢ଼ି ପଢ଼ି ପିଢ଼ି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ପଇସା ଦେଇଛୁ ପଇସା ନେଉଛ ତମେ ଆମକୁ ଟିକେ ପାସ୍ କରେଇଦିଅ କ'ଣ ନେବି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ରାତି 12ଟା ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ମହାରାଜା ଭଳି ଜଣେ ଘଷା ଖାଉଛି ମଣିଷ କିଏ ଦେଖିବେ ଦେଖ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କିଭଳିଆ ଘଷା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଘଷିଲି ପୁରା ଭେସଲିନ୍ ଲଗେଇ ମୁଲାୟମ ତ୍ୱଚା ଏମିତି ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ପୁରା ଫାଁ ହେଲେ ସେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ସୁଦ ନାହିଁ ନା କହିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜମା ନାହିଁ ବୋଲିକା ଏ ସେ କ'ଣ ହେଲା କି ହେଲା ଗो ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ अभी मजा आएगा मैं वीडियो वीडियो वीडियो